अलविदा आयशा खान, अलविदा। साइड विंडो में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आयशा खान साहिबा की आखिरी आराम गाह की तस्वीर है। बिल्कुल उन्हीं की तरह खामोश, वीरान, और एक फूल भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। और ये कब्र है उनके वालिद के पहलू में, और बड़ी खामोशी से इनको यहाँ पर दफन कर दिया गया। जितनी खामोशी से ये इस दुनिया से चली गई, इतनी खामोशी के कितने दिन गुजर गए किसी को पता नहीं चला। आज इतनी ही खामोशी से उनकी तदफीन भी कर दी गई। तफसीलात क्या हैं, कौन सा कब्रिस्तान था, किसने तदफीन के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, औलाद के आखिरी वक्त पर मौजूद थी, ये तमाम तफसीलात आपसे आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। जब आखिरी वीडियो जो आप देख चुके हैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी तो दोपहर का वक्त था, उस वक्त तक तदफीन नहीं हुई थी। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इनके बेटे पहुँचे पुलिस स्टेशन, जहाँ पर उनसे कहा गया कि कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, तबई मौत है, इसलिए हम तदफीन के मरहले को तय करेंगे। लेटर पुलिस से ले लिया गया। उसके बाद ईदी सर्द खाने में इनकी बॉडी मौजूद थी, वहाँ से उनको ले जाया गया सखी हसन कब्रिस्तान में, जहाँ पर बड़ी खामोशी से उनकी तदफीन कर दी गई। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, लग ऐसा ही रहा है कि एक ही कब्र है, उसके एक हिस्से में आयशा खान की तदफीन कर दी गई, दूसरी जानिब आप उनके वालिद की खबर देख रहे हैं, उनके बिल्कुल पहलू में है, और ईंटों के ज़रिए से उसको डिवाइड करके दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये है उनकी आखिरी आरामगाह। और कुछ ऐसी चीज़ें जो अहले मोहल्ला ने बताई उनके बारे में कि आखिरी वक्तों में वो कैसी हो गई थी, वो भी रुला देने वाली हैं, दिल को तड़पा देने वाली हैं। और साथ ही साथ सादिया इमाम ने भी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई और उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं आयशा आपा, आपसे हम बहुत शर्मिंदा हैं। और बात भी बहुत हद तक ठीक है। आज भी नहीं देखा गया कि कोई शोबिस की शख्सियत वहाँ मौजूद रही हो, कोई खबर पर आया हो, न जाने इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो या शायद उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। जैसा कि मीडिया भी बड़ी मुश्किल से ये खबर हासिल कर सका कि उनकी तदफीन कब, कहाँ, कैसे की गई। चंद ही चैनल्स पर ये खबर चली, और एक चैनल के मुताबिक इनकी बेटी लंदन में मौजूद और इनका एक बेटा मलेशिया में था, और एक बेटा आया जिसने तदफीन की। अब ये न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं, क्योंकि वो इतने कटे हुए हैं हर चीज़ से कि उनके बारे में कोई भी तफसील जानना बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ये वीडियो बनाते हुए भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आप लोग को एहसास हो रहा होगा कि मेरे लिए बोलना भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जो उनके अहले मोहल्ला ने तफसीलात बताई, जो पुलिस ने रवैया बताया, वो भी बड़ा परेशान कुन है और दिल दुखता है। सबके वालिदैन को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और तौफीक भी दे तमाम बच्चों को कि वो अपने माँ बाप को आखिरी वक्त में अकेला ना छोड़ें। लेकिन ये जो तफसीलात बताई गई हैं ये बहुत दिल दुखाने वाली हैं। बताते हैं कि बड़ी ज़िंदा दिल खातून हुआ करती थी, बड़ी मिलनसार हुआ करती थी, बहुत लंबे अरसे से वो इसी बिल्डिंग में मुकीम थी, फिर बीच में कुछ अरसा शिफ्ट हो गई, फिर दोबारा वापस आ गई। लेकिन कुछ अरसे से वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव करती थी, रोया भी करती थी और गिला शिकवा भी किया करती थी, परेशान भी रहा करती थी, तकलीफ़ में भी रहा करती थी। और फिर ये सब करते करते ये भी बताया जाता है खुद से बातचीत भी करती थी। एक दिन वो खामोश हो गई थी और उसी दौरान उनके पाँव में फ्रैक्चर भी आया था, जिसके बाद वो घर में बंद होकर रह गई। अब ये भी देखिए ना, जो हम ये सवाल उठा रहे थे कि उनके साथ किसी न किसी का होना ज़रूरी था, किसी को अपने साथ रख लेती, किसी नर्स को, किसी डोमेस्टिक हेल्प को, किसी को काम के लिए जो खाने का, उनकी खिदमत का कोई इंतज़ाम करता। लेकिन उनका शायद इस दुनिया से ही दिल उठ गया था, क्योंकि जब अपनी ही औलाद के हाथों आप इस तरह से तकलीफ़ में आए हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। वो बोल्ड न्यूज़ था जिसने ये बताया था कि उनका एक बेटा मलेशिया में है। कमेंट सेक्शन में किसी ने तीनों बच्चों के नाम भी बताए, अहमद, अहमर और आलिया। अहमद तो हम पहले भी यही कह रहे थे कि एक बच्चे का नाम गालिबन यही रहा होगा, लेकिन कोई आके सामने किसी ने कोई बात ही नहीं की, इस बारे में कोई बयान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें किसी पर कोई शक व शुबा नहीं है, ये तबई मौत ही थी, हम सिर्फ तदफीन करना चाहते हैं। और तदफीन करने के बाद भी रिपोर्ट करते हुए एक रिपोर्टर ये बता रहा था कि फ़िक्र थी उनको कि हमें वापस जाना है, अपने घरों को लौट जाना है। तो जो उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहे, मगन रहे कि उन्हें फ़िक्र ही नहीं थी कि वालदा किस हाल में है, तो अब
ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہی کر لیں گے اور کیا ہی ہو جائے گا اور ان کو فرق بھی کیا پڑے گا. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کسی پرسنالٹی کے ساتھ ہوا ہو. آخری وقت میں اولاد، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب، کوئی نہ کوئی تو موجود رہا کرتے ہیں. یہاں پر تو بہت ہی شدید تکلیف کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں اور جانے کے بعد بھی کوئی بھی موجود نہیں. آپ اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں اور خاص طور پر بیٹوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ چلیں ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی پڑھائی کریں گے، ہمیں یاد رکھا جائے گا، ہمارا نام تو رہے گا، یا بیٹوں کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ آخری وقت کا سہارا بنے گا. تو جب ایسے واقعات، ایسے سانحات، ایسی تکلیف دہ صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے چلے جانا ہے، لیکن رشتے ناطے احساس کے لیے ہوتے ہیں اور احساس بہت بڑا جذبہ ہے. اپنوں میں نہ ہو، غیروں میں ہو تو بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں تو ایسے لگ رہا ہے احساس سے آری دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں اور ایک تکلیف پہنچانے والا یہ واقعہ ہے اور نہ جانے کتنے دن اس پر سب لوگ پریشان رہیں گے. چلی گئی اپنے دکھوں تکلیفوں کے ساتھ اس دنیا سے منہ موڑ کر اور آخری آرام گاہ میں اب ان کا جسم موجود ہے. اور جسم بھی کیا ہوتا ہے، جسم سے جب روح چلی جائے تو وہ بس ایسے ہی ہے، مٹی سے بنایا گیا انسان ہے، مٹی میں جا ملتا ہے. جو والدہ کے آخری وقت پر ساتھ نہیں تھے، ان کے جانے کے بعد بھی ان کا رویہ سب نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد کے ساتھ ساتھ ایسی اولاد بھی عطا کرے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اس کو یہ توفیق ہو کہ وہ ماں باپ کا بازو بنے، جو ماں باپ کا ایک مان ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کل کو ہمارے لیے ایسا کرے گی، ہمارا سہارا بن جائے گی. بڑھاپے میں لاٹھی کی جگہ ہم اپنے بچے کا کندھا تھامیں گے، وہ ہاتھ تھام کے ہمیں لے جائے گا. ماں تو ایک ایک قدم چلنا سکھاتی ہے نا، ہاتھ پکڑ کے پہلا لفظ آپ کو بولنا سکھاتی ہے. اس کی گود میں آپ نے کتنی راتیں گزاری ہوتی ہیں اور کس تکلیف میں وہ رہی ہوتی ہے اور آپ کو سکون اور آرام دیتی ہے. اور زندگی بھر بھی آپ کے لیے انہوں نے کام کیا. ان کے شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہے اور بہن بھی انتقال کر گئی ہیں. کوئی بہت بڑا خاندان نہیں تھا، والد بھی ان کے انتقال پا چکے ہیں. تو جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ڈیزرو نہیں کرتی تھی. بہت ہی افسوسناک ہے. جتنا کنڈیم کیا جائے، جتنی مذمت کی جائے اور جتنا سیکھا جائے کہ ایسی اولاد نہیں بننا، وہ کم ہے. اور جن کے والدین زندہ ہیں قدر کیجئے. یہ جب ہستیاں چلی جاتی ہیں نا تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیا کھویا آپ نے. لیکن کچھ جگہ شاید کچھ لوگ ایسے بے حس ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی اذیت میں کوئی احساس نہیں کرتے اور ان کو کوئی خیال نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ اتنا پتھر دل ہونے سے ہم سب کو بھی بچائے. عائشہ آپا کے لیے بہت دعائیں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا. نہ جانے ان کے اپنے جو قریبی تھے، خود جن کو پیدا کیا انہوں نے، وہ دعا بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.